जी नाज़रीन, इस वक्त मंज़र आम की टीम मौजूद है पंजाब में और ज़िला शेखुपुरा तहसील मुरीदके में मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मुरीदके में, और जिस तरह सूबे सिंध से मैं आपको दिखाते रहता हूँ, इस तरह की स्टोरीज़ मैंने अगर बात की जाए कराची से भी मैंने लास्ट मंथ मैंने कवर अप किया, आप लोगों ने वो देखी भी। आज मंज़र आम की टीम में मंज़र आम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पंजाब साइड पे जिस तरह इनके घरेलू झगड़े होते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही मुझे नज़र आते हैं। अभी इस वक्त मेरे से मौजूद हैं समर साहब, जो कि SHO, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि एक ऐसा वाक़या, शौहर ने अपनी ही बीवी को, अपनी दूसरी बीवी को दर्दनाक तरीके से उसको मार दिया, पर्चा कट चुका है। आइए पूछते फर्दर समर साहब क्या समझते हैं, क्या हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है केस अब इनके पास से लुक आफ्टर ये कर रहे हैं। पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम समर साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी। समर साहब, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मुरीदके में और ज़िला शेखुपुरा ही है, मुझे शुरू से बताएं थोड़ा सा कि हुआ क्या था। बेसिकली जी ये एक फैमिली डिस्प्यूट है जो कि 8 तारीख को हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि मेरे वालिद ने मेरी सौतेली वालदा को मेरे सौतेले वालिद ने मेरी वालदा को जो है वो मर्डर कर दिया है। तो उस कॉल पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा। और रिस्पॉन्ड करने के बाद जब हम देखते हैं तो जाए वकूआ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक औरत जिनकी उम्र तकरीबन कोई 50-55 के करीब होती है, तो उनके सर में और बाजू पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात पाए जाते हैं। जब हम देखते हैं तो साथ ही चूँकि उस वक्त तक वो मजरूबी हालत में होती हैं, उनके अभी सांसें चल रही होती हैं, और अभी पता है 1122 को कॉल करते हैं, वो आते हैं। तो जब लेके हम शिफ्ट करते हैं उनको हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में पहुंच के उनकी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के दौरान ही उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। चूँकि जो सर में चोटें थीं और जो बाजू में चोटें हैं वो बहुत शदीद थी। कुल्हाड़ी के वार करके जो है वो इन्होंने खामद ने अपनी बीवी को जो है वो मर्डर किया है। जो शौहर है वो करता क्या था, क्या काम शाम था? बेसिकली ये करीब ही मुरीद के से जब आप नारोवाल रोड पे जाएं तो एक डेरा है, इसको डेरा सियान बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मुल्लर बरादरी रहती है, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ शेलर्स में मेहनत मजदूरी के काम करते हैं। तो मेहनत मजदूरी अपनी वो बकौल उसके कि वो काम काज करता था, तो अक्सर घर में जो है वो लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद, बाकी चीज़ें इस तरह के मामला चलते रहते थे, जिस वजह से उसने फेडअप होकर ये सारा मामला किया है। मतलब समर साहब, कहने का मतलब ये कि ये जो मामला चलते हुए आए हैं ये एकदम से नहीं हुआ, ये पीछे से इनकी लड़ाई चलती हुई आ रही? जी बिल्कुल। जो अभी तक अक्यूज़ की जो इंटेरोगेशन है उसके मुताबिक तो ये है कि ये कोई इस तरह का नहीं है कि अचानक हुआ है, लड़ाई हुई है तो उससे कर दे, बल्कि वो काफ़ी चीज़ें वो बैकग्राउंड में बता रहा है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है उसने जज्बात में आके ज़्यादा ये कर दिया है, वो बता रहा है जी। अच्छा, जाए वकवा पे आप भी गए होंगे, जब ये वाक़या पेश आया उस टाइम जब आप वहाँ पर गए तो आपने क्या मनाज़र देखे? जब हम जाए वकवा पे पहुँचे हैं तो घर में जो है वो एक सीन के अंदर कमरे में ये लेडीज़ जो हैं वो चारपाई के साथ थी मौजूद इनकी, जो उस वक्त तो ये ज़िंदा थी, बाद में फिर डेथ होगी। जो उनका बॉडी पड़ी थी तो हमने देखा कि उसके सर में चोटें लगी और बिल्कुल सर जो है वो खुला पड़ा है, जिस तरह ओपन हुआ है उस तरह ओपन होकर पड़ा हुआ था जी। बाकी इनके फैमिलीज़ के दीगर कोई लोग नहीं थे। बाद में इनकी बेटी आई हैं, वो मुद्दई बनी हैं। तो अक्सर असल में बेसिक जो इशू है वो इनका लड़ाई झगड़ा फैमिली का है, वही है जी। अच्छा, वक्त टाइम क्या था जब आपको फ़ोन आता है और आप लोग जाते हैं? ये तकरीबन कोई 7:30-8 के करीब का टाइम था, रात का शाम के टाइम की जो 7:30-8 का टाइम था जी। नाज़रीन, आपके सामने ही, और ना इत्तेफाकी जो है ना घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। और हमेशा मैं जब ये इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं एक चीज़ मेरा जो एक मोटिव है, जो मैं देखता हूँ कि इंसान शादी तो कर लेता है, साथ जीने मरने की कस्में तो खा लेता है, और यहाँ पर तो बात हो रही दूसरी शादी की, और दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, हमारे तो इस्लाम में जायज़ है। लेकिन क्या दूसरी शादी करने के बाद हम किसी की बेटी को घर पर ला के इतने वहशी तरीके से मार कर कत्ल कर देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? और अभी जिस तरह उनकी जो पहले शौहर की जो उसकी जो बेटी है वो जो है वो अब दर बदर की ठोकरें खा रही है, अब वो कोर्ट के धक्के खाएगी, पता नहीं इसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन बात तो ये है, क्योंकि अभी सूबे पंजाब में जिस तरह आज मंज़र आम की टीम यहाँ पे मौजूद है और मुख्तलिफ़ शहरों से मैंने प्रोग्राम्स किए, मैं ये जानता हूँ कि सूबे पंजाब में अगर बात की जाए यहाँ पे इस तरह के वाक़यात ज़्यादा हैं, घरेलू झगड़े ज़्यादा हैं, यहाँ पे नाइत्तेफाकियाँ ज़्यादा हैं, और नाइत्तेफाकी के बाद ही
جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور صوبہ سندھ میں جس طرح میں نے پروگرامس کیے وہاں معاملات کچھ اور ہیں, اور ہر صوبے میں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. سمر صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ جس منصب پہ آپ فائز ہیں, ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے شولڈرز پر, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں پنجاب سائڈ پہ زیادہ ہیں, اور آپ نے تو بہت قریب سے دیکھے, ہم تو چلے جائیں گے یہاں سے, ہم میڈیا پہ دیکھتے رہتے, لیکن آج اتفاق ایسا ہوا کہ آج مجھے موقع ملا کہ میں آج تھانے آیا ہوں یہاں پہ, اور آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے یہ بات کرنے کا موقع ملا. تو کیا سمجھتے ہیں پنجاب سائڈ پہ لوگوں کا کیا پیشنس کی کمی ہے یہاں پہ؟ نہیں سر, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ اپنا کرائم ہے اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے دیکھ لیں تو معاملات جو ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ پنجاب میں زیادہ اور باقی جگہوں پہ آپ کو نہیں آ رہا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, کہ معمولی لڑائی جھگڑا. بیسیکلی تو بصیت معاشرہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ بہت کم ہو گیا, اور عدم برداشت کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب آپ ادھر بیٹھے ہیں, ادھر کی آپ بات کر لیں, یا آپ کراچی میں چلے جائیں, آپ سندھ میں چلے جائیں, سانگڑ میں چلے جائیں, حیدرآباد میں چلے جائیں, مٹیاری میں چلے جائیں, آپ جدھر کی بات دیکھ لیں, آپ سیون چلے جائیں, سن چلے جائیں, آپ جدھر بڑی رنا نظام ہے نا وہاں کے معاملات, وہ زمینوں کے تنازع بھی ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا جی, زمینوں کے تنازعات تو ادھر بھی زمینوں کے تنازعات بھی بہت ہیں, فیملیز ایشو بھی ہیں. تو وہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ ہیں, وہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب میں زیادہ ہیں اور باقی جگہوں دو سٹوریز میرے پاس آئی تھی جو میں نہیں کر سکا اپنی مصروفیات کی بنا پہ, سیم یہ سٹوریز تھی میرے پاس. تو سر عدم برداشت ہے نا جی, معاشرے میں عدم برداشت ہے. چونکہ دیکھیں اب آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے وہ باقی سب سے بڑا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر اس لحاظ سے ایسی چیزیں زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہیں نہیں ہیں. اچھا, بینگ سویلین آف سیکنڈلی چونکہ یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان پہ اپروچ جو ہے وہ قریب ہے, 1-5 کا نظام بڑا مضبوط ہے. تو اس لحاظ سے بھی کیونکہ رپورٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور بر وقت رپورٹنگ ہوتی ہے, تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم باقی جگہ پہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں رپورٹ لیٹ ہوتے ہیں, یا ان پہ جو ہے رسپونڈ اچھا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ پولیسنگ اور یہاں پہ رپورٹنگ جو ہے وہ بہتر ہے جی. میں نے جو دیکھا پنجاب پولیس بہت ایکٹیو ہے, اور میں نے پروگرام بھی کیا وہاں پہ لاہور سے پولیس کے ساتھ ہی, پنجاب پولیس کے ساتھ. بڑا ایکٹیو آپ لوگوں کا, بڑے آپ کے جو جوان ہیں بڑے ٹرینڈ ہے, ویل ٹرینڈ ہے. جس طرح میں نے ان کے ساتھ میں نے ہیڈ کوارٹر میں بھی پروگرام کیا, میں نے دن گزارا ان کے ساتھ. جس طرح ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, جس طرح ان کا جذبہ ہے, جس طرح ان کا مرال ہے, نو ڈاؤٹ کسی سے کم نہیں ہے, اور ماشاء اللہ سے وہ ویل ٹرینڈ ہو کے وہ کام کر رہے ہیں, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اچھا سمر صاحب مجھے یہ بتائیں, ظاہر آپ جس منصب پہ فائز ہے, بینگ سویلین اس پاکستان کے شیخوپورہ کے, لاہور کے, پنجاب سائڈ کے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے, یہ اس طرح کے شہروں میں جا کے ان کو بتانا چاہیے عدم برداشت کس طرح ختم کریں؟ جی بالکل, جو بیسیکلی دیکھیں جو سب سے بنیادی یونٹ ہے جس نے ہمیں برداشت پیدا کرنی ہے وہ ہمارا گھر ہے. جب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اور اپنے گرد و نواح کے ماحول کے مطابق ان کو اچھی طرح تربیت کریں گے, ان کی تعلیم کا مناسب انتظام کریں گے, تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. کیونکہ جب ہم اپنی کمیونٹی میں بیٹھیں گے, پھر آگے محلہ بنے گا, محلے سے آگے شہر بنے گا, شہر سے آگے ڈسٹرکٹ بنتا ہے, تو سب سے بیسک یونٹ تو پھر ان تمام چیزوں میں جو عدم برداشت کو کم کر سکتا ہے وہ ہمارا گھر ہے, وہ ہمارے والدین ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں عدم برداشت جو ہے وہ سب سے کم کرنے کا ذریعہ تو یہی ہو سکتے ہیں جی. سمر صاحب نے ایک بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, زبردست بات بولیے, گھر سے, گھر آپ کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر بات کی جائے نا تعلیم بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ اکثر اور بیشتر اپنے پروگرامز میں یہ بات کہتا ہوں, لگتا ہے ایسا سم ٹائمز کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم لوگ کا جہالت کے دور میں ہم چلے آتے ہیں, مگر جب تعلیم حاصل کی ہوتی ہے نا, تعلیم کو عام کرنا چاہیے. میں نہ صرف پنجاب سائڈ کی بات کر رہا ہوں, میں تمام صوبوں کی بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر کوئی دنیا میں ملک ترقی کرتا ہے نا تو وہاں پہ تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے, تعلیم کا بجٹ سب سے ہائی ہوتا ہے. تعلیم ہم سمجھتے ہیں تعلیم حاصل کریں گے تو پیسہ کمانے کے لیے ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہے. تعلیم صرف آپ کو پیسہ ہی نہیں کمانا, تعلیم آپ کو شعور بھی دیتی ہے, آپ کو ادب سکھاتی ہے, تعلیم آپ کو ہر چیز سے آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. آپ کو بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کو اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے بات کرنا, ملنا ملانا, ایک شعور بلڈ اپ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اندر. اور اس چیز کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, تعلیم کو فروغ دینا چاہیے, تاکہ یہ جو ہمیں جو پیشنس کی کمی ہے نا, یہ پیشنس کی کمی اسی وجہ سے کہ جو ہمارا سائیکولوجیکل اگر بات کی جائے نا, ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہے, ہم لوگ ایک تو جذبات
जज्बात पे काबू नहीं पाते, जज्बात पे हमें काबू रखना होगा। और यकीनन यकीनन ये जो भाई ने जो भी अपनी बीवी का जो कत्ल किया है ना, वो यकीनन अब बाद में पछता रहा होगा ये मुझसे हुआ क्या है। उस वक्त तो शैतान तारी हुआ होगा उसके सर पर, उसके दिमाग पर, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में पछताना तो क्या पछताना, पहले ही इंसान सोच ले, पहले ही। तभी तो हमारे इस्लाम में है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे तो लेट जाओ, या पानी का गिलास पी लो ताकि गुस्सा कम हो। गुस्सा तभी इस्लाम में हराम है। क्या कहना चाहेंगे जाते आते, कोई मैसेज होगा मंजर-ए-आम प्रोग्राम के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को? भाई मैसेज तो बड़ा मैंने क्लियर कर दे दिया कि क्योंकि हमारे माशरे में जितनी भी चीज़ें वो अदम बर्दाश्त की वजह से हैं, तो अदम बर्दाश्त जो है उसको चंद एक मिनट और चंद सेकंड के लिए जो इंसान पे गुस्सा आता है उसको आप काबू पाएँ तो आप अपने मुस्तकबिल को बहुत बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को जो मुसीबतों और जो आने वाली नागहानी चीज़ें हैं उनसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, बिल्कुल ये थे मेरे साथ SHO समर साहब। और बिल्कुल बात फैक्ट है। सबसे पहले तो मैं यही इसी बात को फोकस करूँगा, हमें पेशेंस, अपनी पेशेंस की जो हमारे अंदर बहुत अदम बर्दाश्त हो गया ना, इसको कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ फैमिली से, फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बेटी है वो इंसाफ की मुंतज़िर है। वो चाह रही है मुझे इंसाफ मिले। बाप तो चला गया, उसको पता है मेरे सर से साया तो चला गया, मगर उसको इंसाफ कौन देगा? हमारी अदलिया। और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला शफाफ जो है उसको ये जो केस चल रहा है शफाफ तरीके से चलेगा और ज़रूर हमारी उस बहन को, उस बेटी को, पाकिस्तान की, उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजर-ए-आम शेखुपुरा से जारी हो सारी है।